كريستيل كروب بقالت إسان 4 ورحادات شعن شحتة 280 عامة مرد أب بولدر كولورادو توليدا. كريستيل بارعتا أزيا لوا لقاسن سحقت نسويا نيرا كوليج مسودقت يونيفرسيتاتيا ببايوكيميكال إنجينير بديغري تمرقايا كتسرحالو جميرا قلتاش عامة مرد كريستيل مستاني الكروب مستلاليت دهرنا 7 عامات بفغر مصنح أو 2007 عامة مرد قال كدان أسيرو حدار مسريتم بحدا منبار متجمور دما 3 قلعو حدا ودي 3 أوالد وليدو. كريستيل أبسرحة أزي عودي نستي أزي سفقرا سبايا مو حدارها مسريتها اندا كوسكوسة التعبيهم أزيا تفكرهم فراخر سازوان وقلعو وليدا هيوتا بسلام تمرح نيرا كلتا ورحتك أمتي كلتا شان إسران 3 عامة مرد ناينوكو تليفونا تكست مسج كم زمت أزحب الجنس سلز سمعتها جانا أو عراتها كلها كتنبو جميل إجا تكست مسج كاب جاك أنتوني ولا عند زبال لما إسران 3 عامت كريستيل أب كولوجين كلها بخلتشين إسران عامت مرد مالتيو أفكاري أزنا برسل إجا تكست مسج هاي كريستيل أنتوني إيه كنا رخب سلزتلوغي دالي رخيبكي إزو بالنيرو كريستيل أنتوني تحري إسران 3 عامتات تكست مسج تحفو كان الرخاب مبالو تراي زيكونا أجهدو نزوتا وركب كامزاليا من قارئو أرمي موا كريستيل أب حدارا أزي عمان تسبس لزنبرت كتمل سلونا دليتن سلازي كاتيتاتو ألتاو نتفتاتا تأتيلا انتا خوانا كن حجون نتزب حيتو كاب أنتوني تكست مسج متيوا على خدو سيلغا مسراخو كاجيف كسلازراخوخي دنجي سلكيكو نراخب لك يدحر مبال نبع البيتان داقونا تبان دا تصرفن نعاون نفسها تطفي وتحف الله كريستيل أبولج كلو كلمي إسران 3 عامتات مستقبل عليو ترخيبو مش لزي فلتو لمن تا يتحفل لك كمزلو ولا حدا غير داقوان تزيكالي قن حجون تم تسلس لزي دليت شلل علاتو أنتونو قن حجون كل تسومن تانيحو إيميل يساليدو الله حجقن صحف ترايسي كونه ناي دانيئل بعال بيتا سئلا أسنيو إزدي سبعيكي تتنكي أكازور بليو أخي زبل مفرارح أسنيو سديد الله كريستيل نزم إسرائيل فرحك سمعي وجميرو مغنياتو أنتوني سبعي عابي كمسارحن كل من قصر أسهاتهم من كي ترفه يكتاتلو بكم زلو سلستردع ولا قابت مجمرتها شلال كتب لفتين أنت نبرت أنتوني مفررح مسجمرة نبوليس كده بتحبر وسينا تلمس أنتوني أبقول تكلو مستفلاليو نسا بلوكيراتو نسوكم أو بلوكير واصلز نبرت بدحريو تارخيبو ما يفلت أن يوم ترايزي كونه قوت أصريفونا كونه إيميل أدرساون كم زهبت أن بوليس حبيرا البوليس بسحبرات مرمر تقبل نقود حيزو كتاتلو جميلو أنتوني هو يقن إيميل مسترعي قوارتن نكريستيل ناميكنا خي بولو تقبر كل علت وادي قلمو يحدثيو إليو تحفو الله كريستيل كترقا قص مسرعيتو نحاكي أبور حتك أمت 5 دقا مسرقا قصت أقالتا كلو فرحي وريروا نسوقايا أبصرحو كل سئلو مستدد الله فرح تسميعوا قانتا نبرة حجقن بدقيقي كتاتلهم كنزلو سلسرندا رعديو آتيوا لونيقن بزي أخلون نازي تفلتم سبات تسوي فاسال اندا سدد اندا سايون كلو أبور حدار كاب زي تفلتو قصري تكست مسج مزيوا أنتني كوانا نيرو حدا سبايو تليفونكي كي أب أونلاين ززارك حكي يوم الكتا مالت موعوعي أو يرخبيو إيوالوا أنتوني بزي فلات أب أونلاين كريستيل مستفلالو سبات بجنزب تدق اسبوعنا زقلت موعوعي يزردحو تليفونا كيترفه أبو تقيعو خلت معالتات كريستيل أنتوني بوغير كتف علاندات تقليت نحاكم سنقوط راس لزنبرا أنجيها أنا وأمرحا أنا قرن قرب كيت أنحد كاب أنتوني تكست مسج مزيوا نبحكم سنكيت كتنحي كمش تبو أناون تورسني إزفتو أب قربا جيزي كن راخبينها إزبل نيرو نازم إسرائيل أزياء فرحة
ኣንቶኒ ንሳ ከይረኣየቶ ይከታተላ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓኪም ከም ዝነበረት ክፈልጥ ከም ዝኽኣለ ስለ ዝተረድኣ ናብ ፖሊስ ደው ኢላ ሓቢራ። ብድሕሪኡ ኣብ መንገዲ ከይረኽባ እንዳፈርሐት ትኽ ኢላ ገዝኣ ከይዳ ዳንኤል በዓል ቤታ ካብ ስራሕ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ኣብ ክፍላ ተዓፂያ ውዒላ። መርመርቲ ገበን ገለ ፍንጭ እንተረኸቡ ኢሎም ከይተሓለሉ ምስ ፈተሹ እቲ ኣንቶኒ ቴክስት መሰጅ ዝሰደደሉ ቴሌፎን ናይ ሓቂ ቴሌፎን ዘይኮነ ብቴክስት ናው ዝብል ኣብ ተጠቂሙ ይሰዶም ምንባሪኦም ኣረጋጊፁ። እዚ ቴክስት ናው ዝብል ኣብ ዳውንሎድ ምስ ገበርካዮ ባዕሉ ዝኾነ ቁፅሪ ቴሌፎን ይህበካ እሞ ዋይፋይ ክሳብ ዘለካ ድማ ብኡ ጌርካ ናብ ዝተለኻዮ ሰብ ቴክስት ክትሰድድ ትኽእል ማለት እዩ። ኣንቶኒ እምበኣር በዚ ኣብ ገይሩ ንክሪስቲን ይፅሕፈላ ነይሩ። ብሎክ ክትገብሮን ከላ ድማ እንደገና በዚ ኣብ ገይሩ ብሓድሽ ቁፅሪ እንዳፀሓፈ የሳቅያ ነይሩ። ድሕሪዚ ኣንቶኒ ዝኾነ ነገር ከይፀሓፈ ነዊሕ ስለ ዘስቀጠ ክሪስቲን እፎይታ ክስምዓዮ ጀሚሩ። ምናልባት ሰልችዎ ገዲፍኒ ይኸውን ኢላ ድማ ሓሲባ። እንተኾነ ግን ድሕሪ 6 ሰሙን ሕጂ እውን ኣንቶኒ ሱርሒ ጀሚሩ። ኣብ ፅሑፉ ንዳንኤል ሰብኣያ ዘናእስ ንዓውን ፅያፍ ዝኾነ ፀርፍታት ድሕሪ ምፅሓፍ ኣብ መወዳእታ ንሰብኣይኪ ከቃቡፀ እሞ ክልቴና ብሓደ ክንነብር ኢና። ክሪስቲን ነዚ ፅሑፍ ምስ ኣንበበት ንድሕነት ሰብኣያን ስለ ዝሰግአት ሕጂ እውን ንፖሊስ ይሓቢራ። ገለ ኣባላት ፖሊስ ናብ ናይ ዳንኤል ስራሕ ከምርሖም ከለዉ ገለ ድማ ናብ መንበሪ ገዝኦም የምርሖም። ፖሊስ ንናይ ዳንኤል ቦታ ስርሑን ንኸባቢኡ ፈቲሾም ኣሰር ናይ ኣንቶኒ ኮነ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ ወላ ሓደ ምልክት ክረኽቡ ከኣሉ። ክሪስቲን ንድሕነት ደቃ ስለ ዝሰግአት ብፍርሒ ካብ ገዝኣ ክሳብ ዘይትወፅእ ኮይና ስለ ዝነበረት ኣብ ገዝኦም መቆፃፀሪ ካሜራ ተኺሎም። ካልእ ክሪስቲን መከናኸሊ ነብሳ ዝኸውን ካብ ኢዳ ዘይትፈልያ ሽጉጥ ገዚኣ ብጥንቃቐ ትጓዓዝ ነይራ። እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ እቲ ካብ ኣንቶኒ ዝስደድ ነበረ ቴክስት መሰጅ ኣይቋረፀን። ብዕለት 14 ወርሒ ታሕሳስ 2023 ዓ.ም ዳንኤል በዓል ቤታ ንክሪስቲን ኣብ ስርሑ ኮይኑ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ። ንክሪስቲን ን3 ሰዓታት ዝኸውን ቴሌፎን ደው ኢሉ ክረኽባ ስለ ዘይከኣለ ፖሊስ ንገዝኣ ከይዶም ድሕነታ ከረጋግፁ ሓቲትዎም። ፖሊስ ሃለዋት ክሪስቲን ንኸፈልጡ ናብ መንበሪ ገዛ ምስ ኣምርሑ ማዕፆ ኳሕኳሕ እንተበሉ መልሲ የለን። ሓደ ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ብፍኒስትራ ተቐልቂሉ እንተረኣየውን ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ምንቅስቓስ ዝበሃል ክርኢ ኣይከኣለን። ድሓር ኣብ ገዛ ሰብ የለን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ንኽምለሱ ናብ መኪኖም እንዳምርሑ ከለዉ ግን ሓደ ካብኣቶም በቲ ናይ ጋራጅ ፍኒስትራ ምስ ተቐልቀለ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ መሬት ተዘርጊሓ ይርኡ። ድሓር ማዕፆ ሰይሮም ምስ ኣተዉ ክሪስቲን ደም ንደም ኮይና ተዘርጊሓ እዮም ረኺቦማ። ህይወታ ንምድሓን ቀዳማ ረድኤት እኳ ተገበሩላ ግን ከትርፍዋ ኣይከኣሉን። ሰዓት 12:43 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ድማ ክሪስቲን ህይወታ ሓሊፉ። ፖሊስ ክሪስቲን ብኻራ ብዝወረዳ መጥቃዕቲ ህይወታ ከም ዝሓለፈ ምስ ዘረጋገፁ እቲ ናይ ኣንቶኒ ታሪክ ዝፈልጡ ስለ ዝነበሩ ብኢድ ሰብ ከም ዝተቐትለት ተረዲዎም። ፖሊስ እቲ ቀታሊ ናብ ዝጋራጅ ብኸመይ ከም ዝኣተወ ክፍትሹ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ገዛ ወላ ሓደ ዝተሰብረ ማዕፆ ኮነ ፍኒስትራ ክረኽቡ ይከኣሉ። እቲ ቀታሊ ግን ብኸመዩ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂምዎ። ፖሊስ እቲ ኣብ ማዕፆ ዝነበረ መቆፃፀሪ ካሜራ ብፕላስተር ተሸፊኑ ምስ ረኣዩ እቲ ቀታሊ ኮነ ኢሉ ከም ዝሸፈኑ ይደረዲእዎ። ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ካልእ መቆፃፀሪ ካሜራታት እውን ምስ ፈተሽዎ ብዘገርም ኩነታት ኣብቲ እቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ግዜ ኩሉ ምስራሕ ኣቋሪፁ ምንባሪኦም ኣረጋጊፆም። ካልእ ፖሊስ ዝተባዕልዎ ነገር እንታይ ነይሩ? ሬሳ ናይ ክሪስቲን ክርከብ እንከሎ ቦርሳኣ ምስ ሽጉጣ ኣብ ጎና ምንባር እዩ። ስለዚ ክሪስቲን ንምንታይ ነቲ ንድሕነታ ሒዛቶ ትዘውር ዝነበረት ሽጉጣ ዘይተጠቀመትሉ? ፖሊስ ኣንቶኒ ንክሪስቲን ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ኮይና እውን ውሕስነት ከም ዘይስማዓ ገይርዋ ስለ ዝነበረ ካብ ዝፈርሓቶ ከይወፀት ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ከላ ብጭካነ ህይወታ ከም ዝሓልፍ ከም ዝገበረት ስለ ዝረድኦም ንኣንቶኒ ኣብቲ ዝነበሮ ከተማ ደልዮም ረኺቦም ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ሬሳ ናይ ክሪስቲን ካብ ዝርከብ ኣብ ገዝኡ ኸይዶም ክምርምርዎ ጀሚሮም።
ፖሊስ ንኣንቶኒ ክሪስቲል ክሮክ ትበሃል ሰብ ትፈልጥ ዶ ምስ በልዎ እወ ተምሃሮም ኮሌጅን ከለና ኣፍቃሪት እያ ነይራ እዩ ኢልዎ። ኣንቶኒ ንክሪስቲል ረኺብዋ ይፈልጥ እንተኾይኑ ምስ ሓተትዎ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተፈላለዩ ቅድሚ 23 ዓመታት ማለት እዩ ረኺብዋ ከም ዘይፈልጥ እዩ ነጊርዎ። ድሓር ኣብቲ ክሪስቲል ዝተቐትለትሉ ግዜ ኣበይ ከም ዝነበረ ምስ ሓተትዎ ኣንቶኒ ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ማለት ካብቲ ክሪስቲል ትነብረሉ ከተማ ብመኪና መገዲ 8 ሰዓታት ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ከም ዝነበሩ ምስ መረጋገፂ ኣቕሪቡሎ። ፖሊስ ምናልባት ነቲ ገበን ምስ ፈጸመ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ብነፋሪት ተመሊሱ ከይከውን ኢሎም ፈቲሾሙን ወላ ሓደ መረጋገፂ ይረኸቡን። ብኸምዚ ድማ ኣንቶኒ ብዝነብረሉ ከተማ ፈጺሙ ከም ዘይወፀ ኣረጋጊፆም። ኣንቶኒ ንቕትለት ክሪስቲል እንተዘይውዒልዎ ግን መን እዩ ኣብ ማእከል ገዝኣ ብጭካነ ሂወታ ከም ዝሓልፍ ገይሩ። መርመርቲ ገበን ንኣንቶኒ ቴሌፎኑን ኮምፒተሩን ክፍትሹ ሓቲቶሞ ፈቃደኛ ስለ ዝነበረ ፈቲሾም ምስ ክሪስቲል ይተሓሓፍ ምንባሩ ወላ ሓደ መረጋገፂ ኣይረኸቡን። ምናልባት ካብ ናይ ስራሕ ኮምፒተሩ ኮይኑ ይፅሕፈላ ነይሩ ከይከውን ኢሎም ስለ ዝጠርጠሩ እቲ ንክሪስቲል ዝስደደላ ዝነበረ መሴጅ ካበይ ቦታ ይስደድ ከም ዝነበረ ክፍትሹ ጀሚሮም። እቲ ጽሑፍ ዝስደደሉ ዝነበረ ኮምፒተር ካብቲ ኣንቶኒ ዝነበረሉ ከተማ ዘይኮነ ካብ ኮሎራዶ ማለት እቲ ክሪስቲል ክነበረሉ ዝነበረት ከተማ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ። ድሓር እቲ ዋይፋይ ብርግጽ ካበይ ቦታ ከም ዝኾነ ኣጽቢቦም ምስ መርመርዎ ካብቲ ዳንኤል በዓል ቤታ ንክሪስቲል ዝሰርሓሉ ህንፃ ምዃኑ ኣረጋጊፆም። ኣብቲ ቦታ ስርሑ ከይዶም እቲ ቴሌፎንን ኮምፒተርን ብስምን ከም ዝተመዝገበ ምስ ኣጻረዩ ድማ ብስም ዳንኤል በዓል ቤታ ንክሪስቲል ኮይኑ ጸኒሖም። እዚ ማለት እቲ ከም ኣንቶኒ ኣፍቃሪኣ ነበር ንክሪስቲል ተመሲሉ ዘፈራርሓን ዘሰቃያን ዝነበረ ሰብ ዳንኤል በዓል ቤታን ኣቦ ደቃ ንክሪስቲል ነይሩ። ካልእ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻለዎ መቆጻጸሪ ካሜራ ናይ ገዝኦምን ኣብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ግዜ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ፖሊስ መርሚሮም እቲ ካሜራ ብጀካ ዳንኤል ሰብኣያን ክሪስቲልን ካልእ ወላ ሓደ ሰብ ከጥፍኦ ኮነ ክብልዖ ከም ዘይክእል እዮም ኣረጋጊፆም። ብድሕሪዚ መርመርቲ ገበን ንዳንኤል ናብ መደበር ፖሊስ ፀዊዖም ከምርምሮም ዝጀመሩ ዳንኤል ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ነጊርዎም። ኣብቲ ሰበይቱ ዝተቐትለትሉ ንግሆ ገና ንሱ ኣብ ገዛ እንዳተቐራረበን ከሎ ንሳ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ከተበፅሕ ከም ዝኸደት እሞ ንሱ ድማ ብድሕሪኣ ንስራሕ ከም ዝኸደ ብድሕሪ ድማ ከምቲ ንፈልጦ እንታይ ክገብር ደልዩ ደው ኢሉ ከም ዝሰኣና እሞ ንፖሊስ ከም ዝሓበረ እዩ ቃል ሂቡ። መርመርቲ ገበን ንስድራ ቤታን መቕረባን ንክሪስቲል ሓቲቶም ከም ዝበፅሕዎ ሓዳሮም ኣብ ጥር ዝፍትሕ ከም ዝነበረ ብሓደ ክቕፅሉ ስለ ዘይከኣሉ ክሳብ ሕጋዊ ፍትሕ ዝፍፅሙ ናይ ደቆም ኣእምሮ ክሕልው ክብሉ ኣብ ሓደ ገዛ ይነብሩ ምንባሮም እዩ። ካልእ ንኽልቲኦም ከሰማምዖም ዘይከኣለ ኣርእስቲ እውን ጉዳይ ደቆም እዩ ነይሩ። ክሪስቲል ሰብኣያ ጎነፀኛ ስለ ዝነበረ ንድሕነት ደቃ ክትብል ድሕሪ ፍትሕ ደቃ ምስኣ ክነብሩ ክትጠልብን ከላ ዳንኤል ግን ኩሉ ነገር ንሱ ዝደልዮ ጥራይ ክኸውን ደሊ ስለ ዝነበረ በዚ ውሳነኣ ፈቃደኛ ኣይነበረን። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወጥሪ ፈጢሩ ዝነበረ ርእስቲ ነይሩ። ስድራ ቤት ክሪስቲል ንቕትለት ጓሎም ዳንኤል ከም ዝወዓሎ ርግፀኛታት ኮይኖም ንፖሊስ ቃሎም ክህቡ ከለዉ ነዚ ጠርጣሮኦም ዘራጉድ ድማ ዳንኤል ሰበይቱ ካብ ትቐተል ግዜ ከይወሰደ እቲ መንበሪ ገዝኦም ንኽሸጦ ክጓየ ምጅማሩን ናይ ሰበይቱ ኣቑሑ ኮነ ክዳውንታ ግዜ ከይወሰደ ክጉሕፎ ምቅድዳሙን እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዳንኤል ኩነታቱ ኩሉ ከም ሰበይቱ ዝተቐትለቱ ሰብኣይ ጓሃ ዘይኮነ ዝረኣዩ ነይሩ። ጦሩ ዘራገፈ ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ። ወላ እኳ ዳንኤል ንቕትለት ሰበይቱ እንተዘይተኣመነ ጥርጣረ ፖሊስ ግን ክሪስቲል ምስ ፈትሓቶ ደቃ ሒዛ ክትከይድ ስለ ዝነበረ መደባ ዳንኤል ነዚ ከይተግበረቶን ከላ ከዓግታን ፈሪሓ ናብኡ ከም ትምለስ እንተገበራ ኢሉ ነፍቃሪኣ ነበር ንኣንቶኒ ተመሲሉ ከፈራርሓን ከሳቅያን ከም ዝጀመረሞ ኣብ መወዳእታ ግን ክሪስቲል ንኩሉ ክፍኣቱ ስለ ዝፈለጠቶ ካብ ቁጥጥሩ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ከይተፈድሖን ከይተኸሶን ፈሪሑ ድማ
ከም ዘቐተላን እዩ። በለት 16 ድሕሪ 2 መዓልታት ክሪስል ካብ ትቕተል ማለት እዩ ዳንኤል ብቕትለት ሰበይቱ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሚያዝያ ድማ ንፍርዲ ቀሪቡ። ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ድማ ብዘይ ናይ ይግባይ መሰል ሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ንሎሚ ዘዳንኩልኩም ታሪክ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ